ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали арзонтеҷе. марҳамат, навори нави моро аз мошинбозори шаҳри душанбе бо диққат то охираш тамошо кунед. дар навори имрӯза лайк монед ва ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. дар канал подписатсия кунед, зангулачаро пахш кунед, видеоро ба дӯстони худ поделитсия кунед. курси имрӯза дӯстон дар рӯи экран. сечка абёми бардор солаш 97 солаи мотори 1.8 абём. бензини холӣ 1 сола ҳуҷҷат. средний нарх гуфтагӣ бен 45000 сомон бо савдо мешавад. ҳуҷҷато 1 сола. ҳолатш хубе. سیصد 46000 پرابگ داره. коробка механика، две электропакет، кондиционер надора, юг дора. ҳолатш хубай. комплектацияш классика. номеро чанд ака? 777 08 28 08. чанд када бошанд? 42 кадиян бародаро, занг мезанед савдо кунед. Toyota Verso бародаро срош нафурӯшида. солш 2007 сол мотор ДВД сӯзишвори дизелай. номеро транзитай бародар дастундар курдай. нархша 65000 сомон мега савдо мешавад. балоно навай. Якин камтар лой. дарош электропакет. Хеле ягон расход надорохи? Не. Фақат номер мегиран тамом? Бале. Ати шофёр 7 ҷой нишаст. 7 ҷой нишаст ора мошинои оилавӣ. Аспан бегам бо савдо мешавад. Чия матбур? Чор электропакет. Мультирул. коробка механика 600 тайпеш подогрев сидений дора, кондиционер аст. Старт стоп. ҳолат хуб. расход чанд қаяка? 100 километрда 6 литр мехӯрда бародаро. рақамо 918 4 59. занг мезанед бародаро, савдо кунед, арзон ҳам мешавад. бозор ягон нархш кадайсай? ди набуден? Не, наомадаган. занг мезанед бародаро, савдо кунед. Corolla ду бародаро солш 2009 солай. объёми моториш 1.8. бензини хубияй. 78000 нархш бо савдо мешавад. ҳуҷҷат чанд хал дора? 6 моҳа ҳуҷҷат дора. 3 сол дубай бардар. дарои электропакет. коробка автомат, кондиционер ҳаст. пробегша нишон наметавонад.
چند دقیقه؟ رقم تلفن بردارم 03 41 43 91 91 مرامت زنگ بزنید سودا کنید. اوپل хетчбек бардоро 97 сол мотор 1.6 прасой ҳуҷҷат қайд таъмировка то 8 моҳагии соли 2021 газ бензин задни камера дора нархш бардора 38000 сомон бо савдо мешавад. Машина овоз чизиш? Пробеги 88000 километр. Неҷа тор буда бардора. Шо ямаса кондиционер дора бо хоб монитор, юк надора, потолок хамдагӣ нест. Кондиционерш кор мекунад ака? Кондиционер кор мекунад. این رشته‌اش چند میشه؟ معامله داره بردارو زنگ میزنین. نمره 903 60 24 24 زنگ میزنین سودا کنید. موتور از خود نداره؟ نه. یگان جواری. باش ساده. جواب شد. یک شش پرستوی بردارو زنگ بزنین سودا کنین حتما اینو کانال ما گپ بزنین با ارزش‌تر میشه. خب بردارو ماشین آباتی نکسی سالش 96 سال موتور 1.6 پرستوی گاز بنزین تومو یا حجت تعمیرافکا داره درو کنوپکا قطعه این دراش خیلی گفته بیم میشه؟ دراش کنوپکا قطعه میشه ند دارم چور تا داره الکترا پاکت های گرمانسکه 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 ده коробка механика $26,000 сомон нақш ба савдо меша. YouTube da. Ne partın? Numara çand aka? STH 11 ya bor kam daro şavik xabinin. Ozi. Hal çençon. Mena bardaro i kaliçe bigin. Tarzı huy kardanış. Yani dara mepşi. Кнопка меҷихи набои мешава. Се дар дига шаyd дарам бо кнопка дора меҷихи нав парабрам ас кнопка меҷихи мо ҳуй мешава. На бардор кнопка хатя да. Кнопка меҷихи ҳуй мешава. Ай пеши коробка кнопка хатя. Бардор занг зани савдо кунду. Болат шухба. Mercedes зайчик бардоро. Хоб солш 96 сол моторш да. Газ бензин сӯзшори. Таъмировка ҳуҷҷат як сола аст. нархш 55000 бо савдо мешавад.
каро электропакет, кожный салон, нархш 55,000 сом да бо савдо мешавад. Гази Евро 4 389,000 пробег, коробка механика, 4 электропакет, кондиционер, монитор. Состояние хубое бардор. Расход чанд хай ка газ хат? Газ бензин. Расход чанд хай? Элеганс. 85 90 ҳам гашта бардор. Номеро чанд ай? 90 Став чилав марамат бардор занг мизани савдо кунем. Бардор Мерседес H-ка солш 2000 сол. Моторш як гашта бензини холия бардор газ агнеса. Тайровка ҳуҷҷатош ям идгам молатш мондаге. Te çuvatta mı ga? 60,000 айнахш бо савдо мешавад 10,000. Пробег 266,000 километр буде. Автопилот дора, коробка механика, 2 электропакет, кондиционер ҳам аст, люк надора. Комплектацияш классика. Улатш хубе. بزرگ چند کیست شرکه؟ 60 بونه بزرگ چندش کیست؟ بازار 55 بزرگ 55,000 که بردارو ندادن شه. نمرو چنده؟ نمره خودم 881 10 67 زنگ بزنیم بردارو سودا کنیم با نیم قدر جوش کراسکش پردگه کراسکه میگه تمام زنگ بزنیم سودا میکنین اولش بهتره و ارزون میشه.